Berlatih buat kalimat pendek dari kosakata yang kalian hafalkan. Play. Bermain. They play football. Mereka bermain sepak bola. The children play in the park. Anak-anak bermain di taman. She plays the piano. Dia memainkan piano. He plays guitar. Dia bermain gitar. Their children will play this football game. Anak-anak mereka akan memainkan permainan sepak bola ini. He does not play with my child. Dia tidak akan bermain dengan anak saya. Samsul plays badminton every morning. Samsul bermain badminton setiap pagi. Work. Bekerja. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. He works every day. Dia bekerja setiap hari. She worked very hard yesterday. Dia bekerja sangat keras kemarin. We worked together last year. Kami bekerja sama tahun lalu. We'll work tomorrow. Saya akan bekerja besok. Study. Belajar. He studies. Dia belajar. She studies hard. Dia belajar dengan giat. I study every night. Saya belajar setiap malam. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. He studies mathematics. Dia belajar matematika. They study science. Mereka belajar sains. We study in the library. Kami belajar di perpustakaan. She studies at home. Dia belajar di rumah. Teach. Mengajar. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. He teaches mathematics. Dia mengajar matematika. They teach science. Mereka mengajarkan ilmu sains. She taught me how to swim. Dia perempuan mengajari saya berenang. The teacher taught our class last year. Guru itu mengajar kelas kami tahun lalu. Learn. Mempelajari. I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. She learns new recipes. Dia belajar resep-resep baru. We learn a language. Kita belajar suatu bahasa. They learn to swim. Mereka belajar berenang. I learn to drive a car. Saya belajar mengemudikan mobil. He learned how to ride a bike. Dia belajar cara mengendarai sepeda. She learned a lot from her mistakes. Dia banyak belajar dari kesalahannya. Fix. Memperbaiki. I fixed the broken door. Saya memperbaiki pintu yang rusak. They fixed the schedule. Mereka menetapkan jadwalnya. We need a quick fix for this problem. Kami butuh solusi cepat untuk masalah ini. I need to fix my car. Saya perlu memperbaiki mobil saya. Let's fix a date for the meeting. Mari kita tetapkan tanggal untuk rapat. We need a quick fix for this problem. Kita membutuhkan solusi cepat untuk masalah ini. Open. Membuka. Open the door, please. Tolong bukakan pintunya. Open your book. Bukalah buku Anda. She opens the window. Dia membuka jendela. I open a new bank account. Saya membuka rekening bank baru. The supermarket opens at 8 a.m. Supermarket itu buka pukul 8 pagi. He opened the box carefully. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. The door is open. Pintu itu terbuka. Her eyes are open. Matanya terbuka. The restaurant is open. Restoran itu buka. The shop is open 24 hours. Toko itu buka 24 jam. We have an open discussion. Kita mengadakan diskusi terbuka. Close. Menutup. Please close the door.
Tolong tutup pintunya. Close the window, please. Tolong tutup jendelanya. She always closes the shop at 9 p.m. Dia selalu menutup toko itu pada pukul 9 malam. Don't close the book yet. Jangan tutup bukunya dulu. My house is close to the station. Rumah saya dekat dengan stasiun. We are very close friends. Kami adalah teman yang sangat dekat. The supermarket is close by. Supermarketnya berada di dekat sini. Carry. Membawa. I carry my own bag. Saya membawa tas saya sendiri. She carries the heavy box. Dia membawa kotak yang berat itu. We carry umbrellas in the rain. Kami membawa payung saat hujan. He is carrying the baby in his arms. Dia sedang menggendong bayi itu di pelukannya. They are carrying the groceries to the car. Mereka sedang membawa belanjaan ke mobil. I carried the luggage to your room. Saya telah membawakan barang bawaan ke kamar Anda. The wind carried the smoke away. Angin membawa asap itu menjauh. I will carry your bags. Saya akan membawakan tas-tas Anda. They will carry the supplies tomorrow. Mereka akan membawa pasokan itu besok. Hold. Memegang. She holds the baby in her arms. Dia memegang bayi itu di pelukannya. Can you hold these boxers? Bisakah kamu memegang kotak-kotak ini? They hold the ball very tightly. Mereka memegang bola dengan sangat erat. He holds me with his right hand. Dia memegangku dengan tangan kanannya. Don't hold me like that. Jangan pegang aku seperti itu. His left hand holds a plastic sack of rubbish. Tangan kirinya memegang karung plastik berisi sampah. You can hold the broom in your right hand. Anda bisa memegang sapu di tangan kanan Anda. Cook. Memasak. I cook dinner every night. Saya memasak makan malam setiap malam. He cooks soup in the kitchen. Dia memasak sup di dapur. She cooked a delicious meal yesterday. Dia memasak makanan yang lezat kemarin. We will cook together tomorrow. Kami akan memasak bersama besok. My father is a great cook. Ayahku adalah seorang juru masak yang hebat. The cook prepared the special menu. Juru masak itu menyiapkan menu spesial. Clean. Membersihkan. They clean their desks. Mereka membersihkan meja mereka. She cleans the kitchen after dinner. Dia membersihkan dapur setelah makan malam. Your room is clean. Kamar kamu bersih. This office is clean. Kantor ini bersih. Wash. Mencuci. We have to wash the dishes. Kita harus mencuci piring. It's my turn to wash the dishes tonight. Giliran saya mencuci piring malam ini. Gloves washing dishes at home kitchen. Sarung tangan digunakan untuk mencuci piring di dapur rumah. He's washing his hands with soap. Dia sedang mencuci tangannya dengan sabun. I'm going to wash my clothes today. Aku akan mencuci pakaianku hari ini. My car looked very shiny after I washed it. Mobilku terlihat sangat mengkilap setelah dicuci. Drive. Mengemudi. I drive a car to work every day. Saya mengemudi mobil untuk bekerja setiap hari. She drives carefully on the highway. Dia mengemudi dengan hati-hati jalan raya. He drove the truck to the city yesterday. Dia mengemudi truk itu ke kota kemarin. Drive safely. Mengemudilah dengan aman.
This motivates me to drive the project. Ini memotivasi saya untuk mendorong proyek tersebut. I usually drive to work. Saya biasanya mengendarai mobil ke tempat kerja. That car is driven by the boss. Mobil itu dikendarai oleh bos. He is driving to the meeting this afternoon. Dia akan berkendara ke pertemuan siang ini. That car is being driven this afternoon. Mobil itu akan dikendarai siang ini. Play. Bermain. They play football. Mereka bermain sepak bola. The children play in the park. Anak-anak bermain di taman. She plays the piano. Dia memainkan piano. He plays guitar. Dia bermain gitar. Their children will play this football game. Anak-anak mereka akan memainkan permainan sepak bola ini. He does not play with my child. Dia tidak akan bermain dengan anak saya. Samsul plays badminton every morning. Samsul bermain badminton setiap pagi. Work. Bekerja. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. He works every day. Dia bekerja setiap hari. She worked very hard yesterday. Dia bekerja sangat keras kemarin. We worked together last year. Kami bekerja sama tahun lalu. We'll work tomorrow. Saya akan bekerja besok. Study. Belajar. He studies. Dia belajar. She studies hard. Dia belajar dengan giat. I study every night. Saya belajar setiap malam. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. He studies mathematics. Dia belajar matematika. They study science. Mereka belajar sains. We study in the library. Kami belajar di perpustakaan. She studies at home. Dia belajar di rumah. Teach. Mengajar. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. He teaches mathematics. Dia mengajar matematika. They teach science. Mereka mengajarkan ilmu sains. She taught me how to swim. Dia perempuan mengajari saya berenang. The teacher taught our class last year. Guru itu mengajar kelas kami tahun lalu. Learn. Mempelajari. I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. She learns new recipes. Dia belajar resep-resep baru. We learn a language. Kita belajar suatu bahasa. They learn to swim. Mereka belajar berenang. I learned to drive a car. Saya belajar mengemudikan mobil. He learned how to ride a bike. Dia belajar cara mengendarai sepeda. She learned a lot from her mistakes. Dia banyak belajar dari kesalahannya. Ride. Mengendarai. He rides his motorcycle to work. Dia pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motornya. They ride to work together. Mereka berangkat kerja bersama. I like to ride my horse. Saya suka menunggang kuda. That horse is ridden by Tom. Kuda itu ditunggangi oleh Tom. The mower is ridden by Joe. Mesin pemotong rumput itu dikendarai oleh Joe. The bus is ridden by the passengers. Bus tersebut dinaiki oleh para penumpang.
We're riding our bikes to the park this afternoon. Kami akan bersepeda ke taman sore ini. They are riding the horses to the track. Mereka sedang menunggang kuda menuju lintasan balap. Sally is riding her scooter. Sally sedang mengendarai skuternya. I ride my bicycle to the park. Saya mengendarai sepeda ke taman. She rode a horse yesterday. Dia menunggangi kuda kemarin. We will ride the train. Kami akan naik kereta. Can you give me a ride to the station? Bisakah kamu memberiku tumpangan ke stasiun? Roller coaster is my favorite ride. Roller coaster adalah wahana favorit saya. Build. Membangun. They plan to build a new bridge across the river. Mereka berencana membangun jembatan baru melintasi sungai tersebut. My son built a toy plane all by himself. Anakku membuat pesawat mainan itu sendiri. She is building her career step by step. Dia membangun kariernya selangkah demi selangkah. Regular exercise helps to build muscle and improve health. Olahraga teratur membantu membangun otot dan meningkatkan kesehatan. Trust is important to build a strong relationship. Kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat. The new build of the software includes several bug fixes. Versi perangkat lunak terbaru ini menyertakan beberapa perbaikan bug. The children had a fun build with the new Lego set. Anak-anak sangat senang merakit set Lego baru tersebut.